हेलो नमस्ते वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो सांग मैंने आम आज कॉलेज पढ़े आले तो कॉलेज क्लिप्स किसी देखी दिखाँ। ओके हाय ये टोकाटा कहला ना इन गला नहीं कौन यूट्यूब वीडियो कर ये बाबू अल्लाह अल्लाह लो तू बाबू जी खाली पानी रे खाली मिनरल पके दी सुन पियाबू नाय मु भाई ऑस्मोसिस केते गुडे होचे तू गानी मरी अरे केमिस्ट्री लैब जाई सल्फर केमिस्ट्री नहीं कोना ऑस्मोसिस केते ही गाउची तू इन पके बिउ हम केमिस्ट्री अछि ना नहीं माइनर मन माइनर केमिस्ट्री नहीं हम तो केमिस्ट्री हमर माइनर कोन छै जो फिजिक्स अछि बोधे नै ए वर्षटा मैथ अछि तापर फिजिक्स अछि फिजिक्स तो अबे कॉलेज रे आसला परे आमे कोन करे ना किसी मसलार पैकिंग करा जहाँ बड़े कि नेक्स्ट डे जीव नेक्स्ट डे बहुत ऑर्डर आसी। तो हाँ आगु जड़े भाई मत यूट्यूब वीडियो रे हमर कमेंट कर कि तो एगुड़ी मार्केटिंग कर तो मार्केटिंग आम एगुड़ी कौन कर बेपारी अच्छा तो आम से घर आसिक नियंती जो बेपारी भी जी ऑर्डर आसता तो ता पूर्व दिन आम सब बनई था। ओके तो ताकू से बेपारी नहीं मार्केटिंग करती। ओके वीडियो रे देखिए मु काजूर पैकिंग पकई ना बा काजूर जो पैकेट कराऊँगी तो कि भाव कराऊँ के बिकाऊँ। ओके तो सहीटा बनई ना तो सहीटा बनइबा तो अलरेडी तो काजू किछटा पैकिंग हो सारे किसी भाव तो सहीटा बनइबा जिते नुआ ऑर्डर आसो काजू जिते न काली भी नुआ ऑर्डर आसपे तो कि काली भी आसो काली काजूर पैकिंग वीडियो बनईदेवी। तो देख ये किसी आम काजू पैकिंग होची। ओके तो आज आम या पट्टा माल माने पैकिंग करा जेहेतु आमर जो आमर प्रिंट मालटी केवल 5 टंकिया बना जाए तो यहाँ हूँ 10 टंकिया पैकेट। ओके तो यहाँ 10 टंकिया पैकेट तो प्रिंट माल आम यहाँ बनवानी तो आम या किसी ये पट्टा माल बनवा तो पट्टा माल बनवाई मुझे बर्तमान ये सूता काटुली सूता मैंने कौन जो उल आसूँ तो से उल गुड़िक काटिक पकई तो काटिक पकई तो ये तक ये स्टापलर मारे माने जो भी दुकान नब ताक माने कटारे लटकिया को भल लगे। तो आज जी प्रोडक्ट आई माने जी भी ऑर्डर आए तो से कभर करवा तापर नेक्स्ट दिन कौन हो तो नेक्स्ट कथा देखिए। ओके तो आज तो मुझे वीडियो बन पारे यहाँ पैकिंग होता माने सॉरी केते ग्राम पैकिंग होमी पैकिंग होची। ओके तो ऑलरेडी पैकेटा सैला आ गोटे कथा हो जो जिन भी आमर सब आउची सब लाइसेंस प्रूफ जिन आउची जमी काजू होगा गोटा मसला सेत प्रकार जिन बढ़ुची गोटा मसला 9 प्रकार जिन बढ़ुची आगे आम गोटा मसला 9 प्रकार जिन बढ़ुची आदि भी जी आम बिजनेस नौ टंका काटार ना कि टंका बढ़ेबार ना। ओके आम जी प्राइस रोचे तो से प्राइस आपने नहीं बिजनेस कर बिजनेस संगे संगे जी चाहूँ निजर गोटे बिजनेस कराया ताहले निजर बिजनेस करें मेसीन बेसीन कथा कौन दरकार तो सेटा आमको कमेंट बॉक्स में कहले मुझे। ओके जहाँ भी मेसीन लगुच तो प्रायतः ये 2टी मेसीन लगी थाए तो गोटे सेलिंग मेसीन आ गोटे जो स्टापलर कर स्टापलर गोटे भल मेसीन लगे मुझे स्टापलर यूज कर तो आपण मैंने भल जब बिजनेस कराया चाहूँ लाइफ टाइम पर्यटन बिजनेस कराया चाहूँ माने मसला मसली भल स्टापलर किणे तो आमर लाइफ टाइम पे हम तो आम स्टार्टिंग मुझे स्टापलर यूज कर तो ऑलरेडी ऑर्डर कर देछि जो स्टापलर दरकार तो से स्टापलर मेसीन स्टापलर ऑर्डर कर देछि तो सेटा हमर 22 तारिख रे आसीबार अछि 2 दिन पर तो सेटरे आसलाठू सेटरे ही स्टापलिंग हो तो ये मु छोटे स्टापलर करी चढ़ाई जाउछि। आ गोटे कथा जो आम जो माल बनाऊे आहरी रेकमेंड आसला जो आम जो माल बनाऊे केते समय लगुच गोटे माल को 1 मिनिट समय लगुच आ जहाँ पूर्व सब बनवाई माने रहा कागज जरी पैकिंग जरी कागज भरी करवागला आम काजू केते ग्राम पड़ो केते ग्राम सामान केमती हम तो सहीटा अलग टाइम रही पखापाखि कहवा गले गोटे माल पिछा आमको 5 ରୁ 7 मिनिट समय लग जाए। ओके तो ये आमको बनवा पड़ी तो बहुत परिश्रम होता है। ओके जो नुह कि यहाँ खरार बस खटी कम करे खरार नुह बसी कले भी यहाँ बहुत परिश्रम। ओके जे कर जान तो आमर जी भी ऑर्डर आस तो आम से ही बनाऊँ धन्य कौटी 200 माला कि 300 माला आसला तो से ही आम बनाऊँ अधिक आम बनइबू ना कि आम भी अधिक बनई कि गदा करूँ ना। तो देखा आमर से देखुन टेबुलटे सन्ध्या समय जो वीडियो देखिए आम चैनल पड़ी पूरा फुल थी किंतु एबे आमर ना कारण आमको जी ऑर्डर आस तो आम से ही बनाऊँ अधिक बनू ना
ଅଧିକ ରଖିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଏକ୍ସପାୟାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ଜିନିଷର ପୋକ ଲାଗିଯିବ, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ଆମର ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ବନାଉଛୁ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଏବେ କିଭଳି ଭାବେ ପଟାମାଳ କରାଯାଉଛି କାଜୁ। ଓକେ, କାଜୁରେ କିଭଳି ଭାବେ ପଟାମାଳ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, এইভাবে ভাবে ସବୁ ମାଳ ବନା ଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଆମର ସୂତା ଲାଗିଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ସୂତା ଲାଗିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ମାଳ ବନା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ମାଳ, 6 6 12ଟା ରହିବ, 3 3 6 3 3 6। ଓକେ, 6 6 12ଟା ହିଁ ରହିବ 10 ଟଙ୍କିଆ ମାଳରେ। ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ କାଜୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଏବଂ ସବୁର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ କିଭଳି ଭାବେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସୁଛି। ଓକେ, 1 କିଲୋର କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିକି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ଯାକ ବନା ହେବ। ତ ଏବେ ଦେଖାହେବା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇକି ରହିଯାଉଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ବନା ହେଉଛି, କେତେ ସବୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନା ହେଉଛି, ସରି କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନୁହଁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବନା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ମାଳ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲାଗିଯାଇଛି କର୍ପୂର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଦେଖିଥିଲି। ଓକେ, ନାଇଁକି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଆଳତି କର୍ପୂର। ତ ସେଟା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ଇଏ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂରଟା କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ କର୍ପୂରଟା ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଓକେ, ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂରଟା କଲେ ତ ଆମେ ମାଳ କରିଦେଇଛୁ। ଓକେ, 5 ଟଙ୍କିଆ ମାଳ କରିଦେଇଛୁ। ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ବେସିକାଲି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ମାଳ ହିଁ ଯାଉଛି ଅଧିକ, ଏ ଡବା ଯାଉନି। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ଏଇ ଆଳତି କର୍ପୂର ଡବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯାଉଛି। ଏଇ ଡବାରେ ଆସିଯାଉଛି କେତେଟା ନା 15ଟା ପିସ୍ ଆସୁଛି ଏଇ କର୍ପୂର। ସବୁ ଥାକା ଥାକା ହେଇକି ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାସ୍, ତାକୁ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ଏହାର ବଡ଼ ଜରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ୟାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋର କର୍ପୂର ସାରି ସାରିଲିଣି, ବା ସାରିବି। ଓକେ, ଏଠି 500 ହେବ ନେଇଛି, ଆଉ 500 ଏଇଠି ଅଛି ଜରି, ସବୁ ହିଁ ଜରି ମାଲ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଘର ସାରା ମାନେ ଆଜି ଗୋଟା ମସଲା ହେଉଥିବାରୁ ଘର ସାରା ପୁରା ସବୁ ଖେଳ ହେଇଗଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଏଠି ଦେଖ ଷ୍ଟିକର ଗୁଡ଼ା କଟା ଚାଲିଥିଲା ଏଇଠି। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଯାହା ସବୁ କାଙ୍କଲା ହରିକା ସବୁ ରହିଛି। ଓକେ, ଗୋଟା ମସଲା ଚାଲିଥିଲେ ଏଠି ଏଇଠି ରହିଛି ଡାଳଚିନି ହରିକା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସେ ଡବା ବସ୍ତାଟା ରଖିକି ଆଉ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ ଇଏଟା କୋଉଟା ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ ବସ୍ତାଟା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିକି ମୁଁ ଏଠି ଚଲେଇଛି ଆଳତି କର୍ପୂର। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା। କାଲିର ଆଳତି କର୍ପୂର ମାନେ ଆଳତି କର୍ପୂର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ କେବଳ କାଲି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଓକେ, କାଲି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତ ଆମକୁ କାଲିକି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଯେ 30 ମାଳ। 30 ମାଳ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଜରି। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଏଇ ଜରିରେ ଗୋଟେ ହେବ ଜରି, ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ମାଳ। ଓକେ, ଏଇଥିରେ ଜରିରେ ରହିବ କେତେଟା ନା 12 ପିସ୍ ରହିବ। ଗୋଟେ ରଖିଦେଉଛି ଏଠି ମାଳ କରିବି ନା 12 ପିସ୍ ରହିବ। ଆଉ ଏ କର୍ପୂର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିବି, ମାନେ ଆଜି 1/2 କିଲୋ ଖୋଲିଲି ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଆମର ବିକା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, କାହିଁକିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ରହିଛି ତ ସେମାନେ କେତିକିରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସେମାନେ କମ୍ରେ ବିକୁଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକରେ ବିକିଥାଇପାରନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରହୁଛି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯଦି ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ପର୍ସନାଲିଟି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ଏହାର ଗୋଟେ ମାଳ ନେବାକୁ। ଓକେ, ତ
ଆଉ ଯଦି କହିବା यार କେତେ ମାଳ ବାହାରି ପାରୁଛି ଦିନକୁ, ତ ଦିନକୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ରେଗୁଲାର ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଯଦି ପୂଜା ପର୍ବ କୌଣସି ପଡ଼ିଲା ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଚାଲିବ। ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ଆମର ଆସୁଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ତ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଲାଗି ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟି ବନା ହେଉଛି। ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଲାଗି ଯଦି କହିବା ମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଡେରେ ପ୍ରତିଦିନକୁ ଆମର ହେଇଯାଉଛି କେତେ, ଯାହାହେଲେ ବି 50-60ଟା ମାଳରୁ କମୁନି। ଓକେ, 50-60ଟା ମାଳ କମ୍ପଲସରି ହେଉଛି। ତ ଆମର ଏଇଟା କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ତ କାଲିଠୁ ଏବେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ 30 ମାଳ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଇଛି। 30 ମାଳ ପୁଣି ମାର୍କେଟିଂରେ ଆଉ 20 କି 30 ମାଳ ଯିବ, ମାନେ 60 ମାଳ ଆମକୁ ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଏବେ 10 ମାଳ ହେବ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି। ଓକେ, ଯେତିକି କରିଦେଇଛି ଏବେ ପ୍ରାୟ 10 ମାଳ ହେବ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରୁନି, ତ ପ୍ରାୟ 10 ମାଳ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଗଣି ଥୋଇ ବୋଲେ ତାହେଲେ ଏତିକ ଜରି ମୋତେ ଶେଷ କରିବାକୁ ମୋତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଓକେ, ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ପୂଜା ପର୍ବ ଦିନ, ତାହେଲେ ଏତିକ ଯାକ ମୋତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ ମାନେ କମ୍ପଲସରି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ଉଡ଼ିଯିବ। ଓକେ, ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ।